हाय जय जगन्नाथ वेलकम टू राज ब्लॉग। शोक उठला पर इच्छा है गणेश मंडप आड़े बुलवाक जी लगे। ये है मु माइमी राज मिस्टर राज। देख मुझे स्टाइल फिल्म मार्च आप मो भाई टक तो कि नहांती पढ़ली तो कन कन चल जा गणेश मंडप आड़े बुलवा लगी चलली बुलवाई। अरे अरे ये लंडा बच्चा कौन है टुंगुर भोड़। ये है मो पड़ोसी घर पाख पड़ोसी पुओ निखिल। चलो 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 ओ मिस्टर धनु माने धनु दादा कौन कह विषय। ये तो बहुत भल मनीष भल लोक धनु दादा आमर यहाँ है आमर पिला दिनर दुकान। बहुत स्मृति कटि टाइम ये बहुत टाइम बीतेजु बहुत मजा मस्ती कर धनु दादा तो भी एठी आम सबकिछि जिनस मिले कि तुम कि ना कि कह पड़े धनुदा गोटे मानने दुकानी सहित सब अलराउंडर से रोसैया सबकि बहुत भल मनीष से इन सब धनुदा टीवीटा लगी आज भी सी टीवी सेमती लगी सेमती बसव धनुदा आड़े चूड़ा एमती कि कौन आड़े छोटे कौन किसी खाऊ कौन कह विषय धनुदा बहुत भल मनीषटे। चलो मंडप आड़े जा जग माने सरी गणेश मंडप आड़े देखी कौन चलती सब पिला मानकर। अरे 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 से कौन कर सब देखा से प्रभु गणपति बाबा श्री गणपति नमः दर्शन करदे। अरे कौन कर कौन कर एड़ा नुआ साई गोटे साई यहाँ आम कलोनी गोटे पड़ोसी साई नुआ साई गणेश बसती और पिला माने सब लिचु पकेबार व्यस्त अच्छा जा हो एमाने सब अच्छा माने बहुत छोट थे आम जो बसौले आज मैंने अच्छा बोले किसी कम आम सब हो जाऊँगी आमको एत भी टाइम देवा पड़ूनी टाइम व्यस्तता समस्त सब रोच बड़ हलणु जेहेतु छोट पिलाड़ा सब किसी कम लगी बहुत खुशी लगुच देखिकी सी जो धला गंजटा पिंधला है सी है धनु दादा सान पुओ ये जो धला गंजी पिंधि ये है कुंथा कुंथा माने नवीन पुओ ये से दादा जन से आउ सब सी सांगसाथी मैंने यहाँ आम फिल्ड ये आम छोट बड़े बहुत किसी खेलीचु बड़ हेल्ले भी बहुत किसी खेल सब मैंने बहुत क्रिकेट क्रिकेट बास्केटबॉल सब किसी खेल हो क्रिकेटा ये बहुत माने खेल जाए ये किसी घर पर किसी नाला यहाँ आम पाणीमय बर्तमान ये फिल्ड कि ना यहाँ गाड़िया गाड़िया पूरा जो कहते पोखरी हमारे भ्यूजटा बढ़िया सब ग्रीन ग्रीन देखा वाओ वर्षा है भ्यूजटा सतरे पूरा मस्त लगुच यार। चलो जीवा टी मार्केट बुलाया हापी कल करी वेट करा हापी के आस जाऊँ तो कहते यहाँ आम कलोनी माने महावीर कलोनी यहाँ रोड यहाँ मुझे से छक ठीक यहाँ आमर महावीर कलोनी छक राइट को गले भुवनेश्वर लेफ्ट को गले पुरी। अरे डगी डंटा को दूर जाऊँ मत देखला चलो जी हापी के वेट कर हापी मिला हापी आसना वेट कर यहाँ स्वर्ण मंडप सबुठ बड़ मंडप बाहागर ये सब बाहागर ब्रतघर सबकि हुए जो मैंने करने चाहते टे भल टे अधिक लोक फोक मेन्टेन भल कराए बुझीपार तो पूरी जबार रोड यहाँ भुवनेश्वर जबार रोड राइट को गले भुवनेश्वर वेट कर हापी हापी पड़े गल तुम देख स्टाइल भेजना आई गोष्ठी मो ठीक अच्छे ना हापी वेट कर पड़ वेट कर हापी वेट करा पड़े हापी आसलानी चिक्कू देखागला मन मैंने आम घर पाखे से मो पिलादिन सांग मुझे कड़े जाऊँ मार्केट जाऊँ आज बुआ मत डाकिला आम टे बुलाया मार्केट गलु जाऊँ मार्केट टे बुलावा लगे चलु मार्केट चलु आम चिकल हाई चिकल मो पिलादिन सब पिला तो हम बस कथबार्ता तार मोर सब जाऊ पिला बेला कथा मन पकड़ सब कथबार्ता हो प्रभु जय श्री राम मंदिर आसवि सन्ध्या देखिए आलती देखिए प्रभु चलू बुलवा लगे मार्केट भ्यूटा आज पूरा मस्त अच्छे यहाँ 5:30 बेलार टाइम वाओ चलो आम चलू चलो कड़े जाऊँ कौन तार टे कौन सौदा फौदा आनबार था मार्केट आम बुलबार चलचु सी जाऊँ सौदा दुकान देखिए
ଘରର ସଉଦା ତ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ଘରର ସବୁ କଥା ବୁଝିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ ନା ଆମକୁ। ଘରର ଯେହେତୁ ବଡ଼ ପୁଅ, ସିଏ ବି ତାଙ୍କ ଘରର ବହୁତ ମାନେ ବଡ଼ ପୁଅ, ମୁଁ ବି ଘରର ଆମର ବଡ଼ ପୁଅ। चलो 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 चिकल 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 ओ ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ସତ୍ୟବାଦୀ ଥାନା। चलो 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 चिकल चिकल। ଆରେ ଆରେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଆମେ ଆସିଗଲୁ ମହାମାୟା ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଟିଫିନ୍ ଷ୍ଟଲ୍ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। କ'ଣ କରିବୁ, ଦୋକାନଟା ସଉଦା ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ଟିକେ ମୁଁ କହିଲି ଚାଲିଯିବା ଖାଇବା ଟିକେ ଭେଜ୍ର। ଆଉ ଏଠି ଭେଜ୍ର ଖାଇବା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆଉ ହାଇଜେନିକ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାଯାଏ। ଆଉ ତେଲ ବି ଭଲ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ଆଉ ଭାଇ ପୁରା ଆମ ଦୁଇ ଭାଇ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେ ବହୁତ ମିସିଂ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ବି ସେ। ଆମେ ତ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରି ନ କରିକି ଆମେ ପ୍ଲେଟ୍ ମଗେଇଦେଲୁ ଭେଜ୍ ଚପ୍ ଆଉ ପନିର ଷ୍ଟିକ୍ ଖାଇବା ଲାଗି ଆସିଗଲୁ। ଚିକୁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି କ'ଣ ଏମିତି କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ କ'ଣ। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲା ଆରେ ମୁଁ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ କେବେ କରୁଛୁ ତ, ସେ ଲାଜ ଫାଜ କରୁଥିଲା। ଖାଇବା ସାରିକି ଆମେ ଟିକେ ମାର୍କେଟ ବୁଲିବା ଲାଗି ପୁଣି ଆସିଲୁ। ଟିକେ ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ଯିବା ଟିକେ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼େ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା କ'ଣ ସବୁ ଚାଲିଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ସତରେ ମାର୍କେଟ ପିଲା ନା, ମୁଁ ଟିକେ ମାର୍କେଟ ନ ବୁଲିଲେ ଭଲ ଲାଗେନି। ଟିକେ ମାର୍କେଟ ଟିକେ ବୁଲିଗଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ଚାଲିଲୁ ଏବେ ମାର୍କେଟ ବୁଲିବା ଲାଗି। ଓହୋ, ସତରେ ଆମ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ସତରେ ବହୁତ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ବି ସତରେ ସିରିୟସଲି। ସବୁ ସହର ଅନୁସାରେ ସବୁ ଏରିଆ ଅନୁସାରେ ଆମ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳଟା ମୁଁ ମାନେ ସତରେ କହିବି ବେଷ୍ଟ। କାରଣ ଏଠିକି ଯେଉଁମାନେ ଜବ୍ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଏଠି ଘର ଫର କରିକି ବି ରହିଯାଆନ୍ତି। ଓହୋ, ଏ ଜାଗାଟା ସବୁବେଳେ ସତରେ ସିରିୟସଲି ଏତେ ଗହଳି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବନି। ମାନେ ପୁରୀ ମାନେ ସରି ପୁରୀ ନୁହଁ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀ ଫିଲ୍ଲି ଏମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଯେମିତି ଜାମ୍ ରୁହେ, ଏଇ ଜାଗାଟା ବହୁତ ଜାମ୍। ଆଉ ଏଠି ଲୋକମାନେ ମାନେ ଯଦି ଏଠି ଯଦି ଫସିଗଲ ତୁମେ ନା, ମାନେ ତୁମକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ ଯିବା ପାଇଁ ଘରକୁ। କିଛି ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କାମରେ ବି ଯିବା ପାଇଁ 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ। ଏଟାକୁ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ନିହାତି କରିବା ଦରକାର। ଛାଡ଼ କ'ଣ କହିବା, ଆମେ କହିଲେ ତ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ହେଇପାରିବନି ନା। ଏଇଟା ରେଲୱେ ଗେଟ୍ ଆମର, ଟ୍ରେନ୍ ଯିବା ଯାତାୟାତ। ଆମେ ଚାଲିଲୁ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼େ ଏବେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗୋପାଳଜୀ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼େ ଯିବା ଆମେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋପାଳଜୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଟିକେ କରିପାରିବା କି ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିନେ। ଟିକେ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼େ ଟିକେ ବୁଲି ଦେଇ ଆସିଲେ ଖୁସି ଲାଗେ ଟିକେ ମନ୍ଦିରକୁ ଟିକେ ଦେଖି। ଓ ଏଇ ଯେଉଁ ବୋର୍ଡ଼ିଂ ବନା ହେଇଛି ରାଧା ଉତ୍ସବ, ରାଧା ଉତ୍ସବ ନା, ସେଥିପାଇଁ ବୋର୍ଡ଼ିଂଟା ଆମର ହେଇଛି। ଚାଲ ଟିକେ ବୁଲି। ଆରେ ହେ ଏତେ ଦୂରରୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ବଢ଼ିଆରେ ସଜାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ପାଖକୁ ଗଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କ'ଣ ସଜାଯାଇଛି, କ'ଣ ହେଇଛି। ଲାଇଟିଂ ଏତେ ଦେଖାଯାଉଛି ନା। ରାଧେ 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 ରାଧେ। ୱାଓ ନାଇସ୍, ବଢ଼ିଆ ଡେକୋରେଟ୍ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ସତରେ ସିରିୟସଲି ଲାଇଟିଂ ଆଉ କମ୍ବିନେସନ୍ ବଢ଼ିଆ ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ମନ୍ଦିର ଦେଖାଗଲାଣି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗୋପାଳଜୀଙ୍କର। ରାଧେ ରାଧେ। ଏଇଟା ଷ୍ଟେଜ୍ ଶୋ ଏଥିପାଇଁ ହେଇଛି, ଏଇଟା ରାଧା ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ହେଇଛି। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରୁ ଗୋଟେ ଥର ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନଥିଲି, କରିଥିଲେ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି। ରାଧା ଉତ୍ସବ ବୋଲି ଏଇଟା ହେଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗୋପାଳଜୀଙ୍କ ଜୟ ହୋ। ରାଧେ ରାଧେ ପ୍ରଭୁ। ଏଇଟା ହେଲା ଶ୍ରୀ ଗୋପାଳଜୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଆମର ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳଜୀ। ଏଇଟା ତାଙ୍କ ବାହାର ଦୃଶ୍ୟ। ଏବେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ, ଏବେ ଆମେ ଫେରିଲୁ, ଆମେ ଚାଲିଲୁ। ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 6:30 ପାଖାପାଖି। ଆମେ ଏବେ ଚାଲିଲୁ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ଆମେ ଯେଉଁ କଲୋନୀ ପାଖରେ ଅଛି ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ସେଠି ଆମର ନା ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ପାଇଁ ଆମେ ଚାଲିଲୁ। ଚିକଲ ମୁଁ, ସେ କହୁଥିଲା ଆଉ କହିଲା କି ଭାଇ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ଚାଲିଯିବା। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲିଯିବା, ଚାଲ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ସତ କଥା, ଆମେ ସତରେ ମନ୍ଦିର ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଯାଉ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବି ଯାଉ ମନ୍ଦିର। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ମୁଁ ମାନେ ସକାଳେ ହିଁ କରେ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ହିଁ କରେ। ତାଙ୍କ ବିନା କାହାଣୀ ଅଧା ନା, ତାଙ୍କ ବିନା କ'ଣ ଅଛି ଦୁନିଆରେ, ମୋହମାୟା ସଂସାରରେ। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଓଭରବ୍ରିଜ୍ର ଦୃଶ୍ୟ। ଦେଖ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ର କେମିତି ଦୃଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା, ଆକାଶର ଦୃଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ା। ସିରିୟସଲି ଏମିତି ଲାଇଫ୍ ଜିଇଁବାର ଅଛି, ଏମିତି ଦୁନିଆରେ ଭଲ କାମ କରିବାର ଅଛି, ଏମିତି ଲାଇଫ୍ ଜିଇଁବାର ଅଛି, ଏମିତି ପରିବେଶରେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ଆମକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ହିଁ କରିବାର ଅଛି। ଦେଖ ଆମେ ଚିକୁ ମୁଁ ଚାଲିଲୁ। ୱାଓ ଦେଖ ଏ ଭ୍ୟୁଜ୍ଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି, କମେଣ୍ଟ କରିବା। ସିରିୟସଲି କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିଲ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ନା। ଯେ ଆମେ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଯାଉଛୁ, ଯେଉଁଟା ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରୀ ବାଇପାସ୍ର ଯାତାୟାତ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ଟା କନେକ୍ସନ୍। ଏବେ ଆମେ ବ୍ଲକ୍ ଛକ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏବେ ମନ୍ଦିର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ ୟୁଟର୍ନ ମାରିଲୁ। ଏବେ ଚାଲିଲୁ ଆମେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର। ଆଳତି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା,
भारी एक्साइटेड आଳती टाइम है मैंने मन भर कौन हो जाए टाइम हो गलानी चल जाए मंदिर मंदिर एक्साइटेड बढ़ी जाए गोटे अभ्यास परिणत हो भगवान सहित कनेक्शन है तुम कौन दुख कष्ट सब दूर हो प्रभु जय श्री राम प्रभु जय सीताराम प्रभु जय सीताराम। सतरे हनुमान मंदिर न गले मो मैंने गोटे दिन मत जब मैंने तुम्हें भल लगे कम प्रभु जय सीताराम प्रभु आरती चल रहा है। ये सब घंट फंट सब बाड़ौन प्रभु ये सब मो बड़ भाई मैंने सब आलती चले मो नना आलती कले आम लुएना बाली जय श्री राम प्रभु जय श्री राम जय संकट मोचन प्रभु देह सुस्थ रखन समस्त सत्य सबल रखन प्रभु बजरंग बाली संकट मोचन प्रभु। आहा कि सुंदर दर्शन प्रभुंर सतरे बहुत खुशी लगे देखी आठू बड़ जिनस कौन अच्छी दुनिया रे सतरे केबे भी जदि तुम फ्री टाइम मिल सब मंदिर टिके आसतु ये आलती सर टाइम रे न्यू ब्लॉग कर शुभुना ये मोर ये टाटा सुमो भाई मंदिर सब आसते आलती आम सब आसू हाय हाय कर